हाय सांग मैंने आपको स्वागत करुच्ची मोर एक न्यू ब्लॉग को आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्त भलरे थे देखिए मो झील शोची तार एक्चुअली देह भल ना जर थंडा काश सब तो हो माने सीजन टा ही भल नुहे माने माँ हो जाती मिलीमेला माँ आपाइका बहुत बारण सहित रहा पड़ुची से देखो शोची खाऊ माँ माने 2 दिन हेले कि खाऊना कि पीऊना कि ना माने जो भाया अवस्था ना माने देखि पारे केमती हूँ जे आठी यहाँ हूँ रातिर भिडियो मैंने आसिक राति अध है मुझे माने ज्वर एत जोर जे मुझे 2 राति पर्यटन माने सी शोनी कि मुझे शोनी आ मुंडे पानी पट्टी मुझे देखिपे आपण मान भिडियोटी देखु जेहेतु ता पिलाटर देह भल ना कि भी माने कह इच्छा होनी कि ना से खाली भॉइस ऐड कर देछि देखो केमती कौन लगुच आप भिडियोटी जब भल लगे निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करदे पाखे थे बेल आइकन क्लिक करेंगे और लाइक टे करदे कमेंट कर कहे केमती लगुच मुझे रखुची देखो आग को भिडियोटी तापर देखिपारे मो झीर तापर गाधे सारापर टे देह भल अच्छी देखिपे मामा ठंडा आ काछ आ छिको आ जल थंडा काश छिंक ज्वर एका बेले सब हो आ काछ ओहो होलो और का से नहीं मामा का से नहीं मामा मोलनो काछ काश हो औषध खाइले भल हो मामा मन कइला माँ मना कला औषध खाइबू 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 चलनु कौन टे सेव काटिदेले खाइबू ना मत न बुले ले दिया बोला हिजबो बुले देले देह भल हो कौड़े नहीं कि बुले कहलु मामा मामा बुले कि ना पलक न आली बाबार देह भल नहीं हां बाबार देह भल नहीं मामा मुनो जीबी कौड़े बोला बुले दे मुनो बुले देले दिया बोला हिजबो बुले देले देह भल हो खाइले कालठू खाए ना कि देखलु पेट लाखी गला मत न फुकइनी भोक होनी ना केतल भोक हम जे मामा 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 पछल खाइबी पछरे खाइबू एबे देह केमती लगुची देह एबे केमती लगुची फल बोला तातोसी दिया बोला हे जीवन दिया ताती अछि देह भल होनी ताती अच्छी नहीं माछ अनो कट्टा मामा माछल कट्टा मच्छर कंटा हां जैसे माछल फुले जुवा माछल कट्टा देखे फुले जुवा माछल कट्टे पानी ले बुलिबो माछल कट्टे खाइले न ततेले नाखि जीबो खाली तंटे लाखी जो एटा को माछ इतना इतना फिश माने माछ हाँ फिश माने माछ जे को माछ माछ ना कोन फिश माने माछ माछल कट्टा ये होचे माछर कंटा हाँ माछ पानी लिबो लिबो लोक मन
ମାନେ ନା ତାଚଲର ଏମିତି ହଲିଲେ ମାଛ ନୁଆ ମାଛ ନୁଆ ମାଛ ନୁଆ ମାଛ ନୁଆ ମାଛ ଲଲିଲିଓ ତା ତାଲନ ପଲ ଏମିତି ଉଲିକି ଯିବ ହଁ ମାଛ ଉଲିକି ଯିବ ଓହୋ ମାମା ମାଛ ଉଲିକି ଯିବ ମାଛ ଉଡ଼ିକି ଯିବ ନାଇଁ ମାଛ ପହଁରିକି ଯିବ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ ବା ପହଁରେଇ ମାଛକୁ ଉଡ଼େଇ ପହଁରିବ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ପଟ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଡେଣା ସେଇ ପହଁରିକି ଡେଣା ବାଡ଼େଇକି ଯିବ ହେଲା କି ଏଟା ହେଉଛି ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବୁ ଟି କେଉଁଟା ଲଗା ହବ ଅନ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ହେଲା ବୋଲା ଆଉ ବାଜିଲା ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଇଏ କରିଦେବୁ ଟି ସ୍ପିଡ଼ି କରିଦେବୁ ଟି କେଉଁଟା ସ୍ପିଡ଼ି ହବ ଏଇଟା ଏଇଟା 5 ଏଇଟା ମାଇଲେ ସ୍ପିଡ଼ି ହବ କେତେ ଜୋରେ ବୋଲା ଦେଖିଲୁ ନା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିଦେବୁ କେଉଁଟା ଅଫ୍ ହବ ଏଇଟା ଅଫ୍ ହବ ଅଫ୍ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହବ ଏଇଟା ଅନ୍ ହବ ଅନ୍ ହେଲେ ଲାଗିବ ତତେ ତାହେଲେ ଗରମ ହବ କୋଉଟାକୁ ଚିପିବ କୋଉଟାକୁ ଏଇଟା ଅଫ୍ ହବ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଯୋଉ ୟେଲୋ କଲର ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅନ୍ ହବ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ବୁଲିବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଚିପିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଏଇନା ଅନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଅନ୍ ଅଛି ଏଇନା ବୁଲୁଛି ଏଠି ଦେଖେ ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କୋଉଠି ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 2 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 4 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 5 ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା 1 ହେଲେ ଏଇଟା 1 2 3 4 5 ମଝିରେ ଜାଣିଗଲା ସବୁ କେତେ ଜୋରେ ବୋଲୁଛି ହାଇ ଆମର ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଛି ତୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କ'ଣ ହଉଥିଲା